ଆଜିର ଦିନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଚାଷୀବୃନ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟାରେ ଚାଷୀ ସମାଜ ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ରୁଆ ସରିଥିବା ବହୁ ଧାନ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଜମିର ଘାଇ ନାଳ ଭାଙ୍ଗି ବାଲି ପୋତି ହୋଇଯାଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବିଡମ୍ବନାର ବିଷୟ, ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ହୋଇସାରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବାକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେମାନେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ବନ୍ୟା 15 ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସର୍ଭେ କିମ୍ବା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀ ସମାଜ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଣ୍ଠିରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେଇ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ବୋଲି ନୂତନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଚାଷର ପଡ଼ିଆ ନ ପକାଇ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିବା ବାଲିକୁ କାଢ଼ି ପୁଣି ଥରେ କେଉଁଠି ଭାବରେ ପକାଇ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏଣୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେକୁ ଧାନକୁ କ୍ରୟ କରିବାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଷୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ପରିବାର ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଧାନକୁ ବିକ୍ରିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କୁ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସରକାର ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜମିର ପଟ୍ଟା ଆବଶ୍ୟକ ବଲାଙ୍ଗୀର ପଟ୍ଟାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସରଳୀକରଣ, ନୂତନ ସାର ବିକ୍ରି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଡିଏପି ଅନୁସୃତ ସହ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟେକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ। ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀବୃନ୍ଦ ଶୋଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ୟୁରିଆ 600 ରୁ 800 ଟଙ୍କାରେ କଳା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଏଣୁ ସାର ବିକ୍ରି ପୂର୍ବ ଭଳି କୃଷି ଋଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମବାୟ ସମିତିମାନଙ୍କ କରାଯାଉ। ପରିଶେଷରେ ଚଳିତ ଖରିଫ ବର୍ଷର ମୁଗ ଇତ୍ୟାଦି ବୀମା ପ୍ରାପ୍ୟ ରାଶିକୁ କୃଷି ବୀମା ଆବେଦନ ଏସ୍ବିଆଇ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଓ ପ୍ରାପ୍ୟ ରାଶି ଆଗାମୀ 7ରେ ସରିବାକୁ ବସିଥିଲେ ହେଁ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ଧାନ, କପା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଚାଷୀ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ସରକାର ଆମ ଚାଷୀବୃନ୍ଦଙ୍କ ସମସ୍ତ ସକାଶେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମିଳିତ କୃଷକ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ କୃଷକ ସଂଗଠନ ମିଶିକି ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ। କାରଣ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜରିଆରେ ସରକାରকে ଆମେ ଜଣାଇ ଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଯାହା ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଥିଲା ଚାଷୀକେ, ଏ ବର୍ଷ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ କରିছে ଚାଷୀକେ ଆହୁରି ଘାଣ୍ଟବାର ଲାଗି। କାରଣ ହେଲା ଇଆଡ଼ୁ ତ ପ୍ରକୃତି ଯାହା ଦାଉ ସାଧୁଛେ ସେଟା ତ ଚାଷୀ ସହବା ହିଁ ସହବା, କିନ୍ତୁ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ଯେନ୍ ସବୁ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ୁଛେ ମାନେ ବନ୍ୟାର, ସେମାନେ କମ୍ପେନସେସନ୍ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ये पश्चिम ओडिशार चाषी नहीं पान। द्वितीय है जे रेजिस्ट्रेशन सिस्टमटा करिछे जे जार एक्जिमाली जमी अच्छे से चाषी रेजिस्ट्रेशन नहीं करि पारे। गोटे प्रकार सारांश एटा तार जदि भाग भाग करी पार्चा पट्टा तो अच्छे से चाषी करि पारबा रेजिस्ट्रेशन एवं धान बिकी पारबा। किंतु ये वर्तमान रेजिस्ट्रेशन सिस्टम रे से चाषी से परिवार जदि तार बापा के तार बुआ के अजा के सरगरु आनवा बेले जाकि से रेजिस्ट्रेशन करके धान बिकी पारबा। ये प्रकार गोटे सिस्टम कर। द्वितीय सार जेन गोटे व्यवस्था करिछे बहुत कष्टदायक हो गलान। गत वर्ष सार जहाँ रेट थिला वर्तमान ताटे कि द्विगुण कर देछे। आपण गोटे गोटे आपण को डाटा दउछे। गत वर्ष आम चाषी मैंने 230 टंकार आम यूरिया किणुलु, 1375 टंकार आम डीएपी किणुलु, 1200 टंकार पोटास किणुलु। किंतु टंका 50 पैसा होचे यूरिया, 2175 टंका होचे आपन डीएपी एवं पोटास होचे 2200 टंका। तो याडू 800 टंका देवा और 1600 टंका नेबा माने सरकार जेन कहूचे जे मुई बढ़े सरकार बोनस देकरी जेन माने चाषी के पैसा दउछे, भूल कथा। चाषी ठन डबल नहीं करी जाऊे एवं चाषी के घाटी सानी करी मारवा लगी से वर्तमान चिंता करुचे। एवं आगामी दिन रे चाषी मान को से कहूचे तुम आउ चाष नहीं कर, ये चाष जमीटा के आंकु मान को दे दियो। आम जेनटा कि आमर सो कल्ड माई बाप माने जन अच्छन कॉर्पोरेट सेक्टर रे आदानी अंबानी के तुम जमी दे दियो। एवं शेष में मुझे आपन को कही रखमी ये जेन व्यवस्था सरकार रखीचे, ये जदि सरकार तार व्यवस्था को जदि किसी माने परिवर्तन नहीं करवा, आगामी दिन रे चाषी निश्चित भाव राजरास्ता के उतरिकी से तार जेल भर आंदोलन किंबा तार पुलिस जुलुम के उपरे तार प्रकृत जवाब देवा।
आज मिलित कृषक मंच तरफ बलांगीर जिलार जहाँ चाषी और चाष समस्या नहीं रही ताकू नहीं सामाजिक सम्मेलन आज दिन आम समस्त आयोजित करूँ। वर्तमान बन्या पर 2003 पर बोधे 2026 आसिक से बन्या है जेनटा कि आज दिन में चाषीर मेरुदंड को भांगी दीचे गुड़ाए जगार घाई नाड़ भांगीचे जमी बाली पाटी होइचे पोल्हा माने कोई जाइए रुईला धान मरी जाइए एवं से उभरिक चाषी आज दिन में फेर घाए नुआटी ताकू करवार लगी चेष्टा करुचे किंतु कौन सी प्रकार सरकारी साहाय्य आज पर्यंत चाषी पाखे ना पहुँचवार आई एस्टिमेशन हिसाब से मैंने आम रिपोर्ट पठेचु बोलछन सरकार घोषणा कले 122 कोटी टका देमु बोलिकी किंतु खबर कागज माध्यम जो देखुचु से बलांगीर जिलार ना नाइन केन जिला को केते देइछन केन बेसिस रे देइछन तार कोनोसी किछि सर्टेनिटी नाइन केवल धुआं बाटे ही सरकार रोचे कौनसी ना तहसीलदार ना ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर ना केन आरआई ग्राउंड लेवल रे पहुँचिक क्षयक्षति आकलन मध्य आज पर्यंत दीर्घ 15 दिन ऊर्ध्व हो गला पर भी नहीं करवा उल्टा सेटा नहीं कर सरकार काଣା करुछन घोषणा करुछन कि एग्रीस्टेक नहीं हेले जार निजर नारे पटा नहीं थिबा तार जमीर पंजीकरण नहीं हुए से धान बिकी नहीं पारे बीएलडब्ल्यू माने भी जाइए कहूछन कि जेन माने बालपटा पैसा नेब से माने धान बिकी नहीं पार बाल पटला ओसाडर से सराबन आरंभ दे बाल माने तो सरकार पैसा नहीं देवार हाथू अलगाऊँ आम क्षतिपूरण भी बालीटा नेमु एवं धान मध्य चाष कर सेतरटा बिकमु तार व्यवस्था सरकार करुन से दाबी आज दिन में करुचु सारर कला बजारी आज दिन में जेन आकार चली ताकू केनता बंद करा एवं आगु पुराना जेन सिस्टम रे गुला मान जरिया धान सार लुके पाउले लोन आकार रे तार व्यवस्था सरकार केनता लागू करुन से जिनसर मध्य आम आज दिन में दाबी करुचु एवं आम मेमोरेंडम जेनटा अच्छे डाक माध्यम रे पठाऊँ कारण कौन सी सरकार सरकारी कर्मचारी कि सरकार जेन आज दिन में प्रशासनिक अधिकारी रहे तांकर ऊपर आमर विश्वास नाइन उठीगलान जदि लेखिकी दौचु आज दिन में आपण मान जरिया जनाऊँ जदि आगामी दिन में चाषी जदि सबू समस्या समाधान नहीं हवा जेनता कि कृषि बीमार समस्या रही सारर समस्या रही फार्मर्स रजिस्ट्रेशन समस्या रही आपनकर फ्लड एफेक्टेड एरिया कम्पेनसेशन समस्या रही ये सबू समस्या समाधान जदि सरकार आगामी दिन भितर जदि नहीं करबे ताहेले बड़ धरण आंदोलन उतरवार लगी चाषी आज दिन में सजबाज हलान पुलिस भाई मान को रेडी करके रखी दौन सेमानकर लाठी आर आमर पिठी रेडी होकर रोचे आगामी 15 दिन पर लगी। बलांगीर अंजु पृष्टि रिपोर्ट विश्व विजयी न्यूज ओडिशा।